aujourd'hui en français. Oui? Non? J'espère que oui, j'espère que non. Ya, saya tahu terjemahannya dalam bahasa Korea. Song hi ho ho. How about in Latin? Oke. Dalam bahasa Latin ya. Oke, you want to try anything in Latin? No, we won't do that. What we're going to do for our session this afternoon is we're going to talk about the formation of the biblical canon. And the title of the lecture is, Did the Canon Misfire? Ya, jadi yang akan kita lakukan dalam sesi ini, kita akan berbicara lebih jauh tentang masalah kanonisasi. Ya. So, settle in. We need to call in the noisy people outside. Ya. We need to sing them in here. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you live life that never will end? There's wonder-working power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. All right, y'all know that one. That's good. See if you know this one. The blood that Jesus shed for me. The blood he shed on Calvary. Oh, the blood that sets me free. From day to day, it will never lose its power. For it reaches to the highest mountains, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that set me free. From day to day, it will never lose its power. Is everybody in? All right. When I get tired, I start singing. Ya. Jangan pernah heran, Profesor Ben ini memang penggemar musik dan pujian. Nah, I just tell them that it's one of your interest, in music. I was raised in music. Ya, itu dia. Jadi ya rupanya selalu ada orang yang selain memiliki kemampuan untuk berpikir rumit juga rupanya menikmati yang indah-indah. Methodists are required to sing or they revoke your ministerial credentials. Wah, ini berbeda dengan pendeta Lutheran. Rupanya kalau Metodis itu harus bisa nyanyi, kalau enggak bisa dicabut pendetanya. When we talk about the formation of the canon, the immediate first question is which part? Ya, jadi kalau kita bicara tentang asal-usul pembentukan kanon, yang pertama harus ditanya itu bagian mana? Are we talking about the Old Testament canon or the New Testament canon? Ya, tentu ada bedanya berbicara tentang kanonisasi Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. These are in fact two quite different stories. Ya, memang ini dua masalah yang sangat berbeda satu sama lain. And in fact, Christians, while they agree on the 39 books of the Old Testament and the 27 books of the New Testament, don't agree that that's all there is to the Bible. Ya, walaupun orang Kristen percaya ya Perjanjian Lama itu 39 kitab, Perjanjian Baru 27, tetapi ya bukan berarti mereka sudah fix ya, sudah percaya pada semua kitab itu. Mungkin ada kitab-kitab lain yang menjadi persoalan. In both the Catholic tradition and also the Orthodox tradition, there are so-called deuterocanonical books from between the two testaments. Ya, di dalam tradisi Katolik dan Ortodoks supaya masih ada buku-buku yang disebut dengan buku Deuterokanonika. We're going to simply focus on the New Testament canon this afternoon and ask where did that come from? Ya, jadi yang akan kita jadikan fokus adalah kanonisasi kitab-kitab Perjanjian Baru. But let me back up and tell you just a little bit about the formation of the Old Testament canon before we get to that. Ya, kita akan sedikit melihat apa yang terjadi dengan kanonisasi Perjanjian Lama. Most of you will remember the verse in 2 Timothy 3:16 that says all scripture
was God-breathed and profitable, suitable for teaching and training in righteousness. Ya, mungkin kita sangat kenal dengan satu ayat dari surat 2 Timotius pasal 3:16 yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. What scripture would that be? It's not the New Testament. Ya, tentu timbul pertanyaan tulisan apa itu? Yang pasti belum perjanjian baru. This was written at a time before there was a New Testament. Ya, karena tulisan-tulisan yang katanya diilhami ini sudah ada sebelum ada apa yang kita sebut perjanjian baru. It is in fact referring to the Hebrew or Greek translation of the Old Testament. Ya, rupanya yang dimaksudkan adalah kitab-kitab perjanjian lama yang terutama kita peroleh dalam bentuk terjemahan Yunaninya, Septuaginta. Now basically the Old Testament canon was formed in 3 stages. Jadi kanon perjanjian lama itu terbentuk dalam 3 tahap. The earliest portion of the Old Testament canon that was a fixed collection was the law. Yang pertama adalah hukum Taurat, Torah. The Torah, 5 books. Yaitu yang kelima kitab pertama. The second portion of the Old Testament that took a reasonably fixed form by the time of Jesus was the prophets. Yang kedua, bagian yang mendapat semacam pembakuan pada zaman Yesus adalah kitab nabi-nabi. Now, that included both what were called the earlier prophets and the later prophets. Ya, itu termasuk apa yang disebut dengan nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi terkemudian. And the earlier prophets are in fact the historical books, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles, and so on. Ya, dalam kanon Ibrani yang disebut dengan kitab-kitab nabi yang terdahulu itu ternyata adalah kitab-kitab sejarah seperti kitab raja-raja dan sebagainya. And the latter prophets would be the so-called major prophets like Jeremiah and Isaiah. Sedangkan yang disebut dengan kitab nabi-nabi terkemudian itu misalnya Yesaya, kitab nabi-nabi besar lainnya. And then there was a collection called the Book of the 12, which was the 12 minor prophets grouped together. Dan di situ juga terdapat apa yang disebut dengan kitab ke-12 nabi. They were not called minor prophets because they were unimportant. It's because the length of their books were shorter. Ya, kitab kumpulan yang 12 ini sering disebut sebagai kitab nabi kecil, tapi bukan karena itu nabi yang kecil pentingnya, tetapi justru karena tulisannya memang singkat. The last portion of the Old Testament to receive a reasonably fixed form was called the writings. Dan bagian terakhir dari kanon perjanjian lama itu yang disebut sebagai tulisan-tulisan atau dalam bahasa Ibrani disebut ketuvim. Ini saya tambah, sorry. This included books like Psalms, Proverbs, Job, Ecclesiastes. Dan ini termasuk misalnya Mazmur, kitab Ayub, kitab Pengkhotbah, dan lain-lain. Now that portion of the canon, of the Old Testament canon, was not yet closed in Jesus' day. Ya, jadi pada zaman Yesus memang bagian terakhir ini masih serba terbuka. This is why right across the New Testament, what you almost always hear is about the law and the prophets, but not the law, the prophets, and the writings. Ya, jadi itulah sebabnya di dalam tulisan-tulisan perjanjian baru sering ada sebutan atau rujukan kepada kitab Taurat dan nabi-nabi, tapi tidak dan kitab-kitab lainnya. There is one exception to that, and I want to read it to you. Dan ada satu pengecualian itu yang mau kita lihat bersama. Luke chapter 24. Ya, Lukas pasal 24. And it actually occurs on the lips of Jesus himself. Lukas 24, ya kitab saya itu halaman 109. You remember the story of the road to Emmaus. Ya, kita ingat bahwa itu diucapkan oleh Yesus dalam salah satu episode mengenai perjalanan menuju Emmaus. Let me start with let's start with verse 25 of Luke 24. Ya, kita mulai dari ayat 25. Jesus said to them, "How foolish you are, and how slow to believe all the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and enter his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Ya, tadi dalam perjalanan itu Yesus mengatakan orang-orang itu begitu bodoh tidak bisa melihat apa yang sudah dikatakan para nabi. Lalu Yesus katakan bahwa ia menjelaskan
apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. In fact, the Greek reads, and he explained beginning with Moses and the prophets and the Psalms, is what the Greek says. Really? Menurut teks Yunani, dia mulai menjelaskan ya seluruhnya itu dari kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. And if we move right on down to verse 44, it says this, Jesus said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Dan di ayat 44 itu yang dikatakan ya. Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Now, the Psalms was the lead book of that final portion of the Old Testament canon we call the writings, or the Hebrews called the writings. Jadi memang kitab Mazmur itu merupakan permulaan yang penting dari kumpulan buku yang terakhir tadi yang kita sebut sebagai kitab tulisan-tulisan atau ketuvim. If you read early Jewish literature from the 1st century AD and on into the 2nd century AD, you will discover there were still some books that the early Jews were debating about whether they were scripture or not. Ya, kalau kita baca apa yang terjadi di dalam tulisan-tulisan orang Yahudi sekitar abad pertama, kita tahu bahwa ada persoalan mengenai kitab-kitab, ada dipersoalkan beberapa kitab-kitab. One example will have to suffice. That is the book of Esther. There was a large debate about whether Esther should be in the Bible or not because it never mentions God. Ya, salah satu buku yang dipersoalkan tentunya adalah kitab Esther karena memang dalam kitab ini sama sekali nama Tuhan tidak disebutkan. What we can say for sure is that after the destruction of the temple in Jerusalem in 70 AD, Jews realized that they were going to become a more Torah-centered religion rather than a temple-centered religion. Ya, yang terjadi sesungguhnya adalah sesudah penghancuran Yerusalem di tahun 70, maka rupanya terjadi semacam reinterpretasi terhadap peristiwa itu sehingga sekarang fokus orang Yahudi lebih kepada Taurat daripada kepada ibadah di Bait Suci. This provided a strong impetus for them to get their act together as to what exactly was in Torah and what was not. Dan itulah yang merupakan pendorong bagi mereka untuk mendefinisikan mana sebenarnya yang termasuk dalam Torah itu dan mana yang tidak. And so, by the end of the 2nd century AD, the Bible that we know as the Hebrew Scriptures, the 39 books of the Old Testament, was pretty much agreed on in Judaism. This is the Torah. Jadi menjelang akhir abad kedua, akhirnya melalui proses seleksi itu, apa yang sudah kita miliki 39 kitab itu, itulah yang menjadi apa yang mereka kenal sebagai Torah mereka, pegangan mereka. But that's not the end of the story for early Christians. Tetapi itu tentunya masih merupakan sebuah proses terbuka, belum akhir dari apa yang dijadikan sebagai kitab. Because suci orang Kristen. The early Christians in the 1st century and definitely in the 2nd, 3rd, and 3rd century preferred the Greek translation of the Old Testament to the Hebrew original and usually cited the Greek translation of the Old Testament. Dan yang terjadi memang di dalam Perjanjian Baru, rupanya dan kemudian jemaat yang berkembang sesudah itu, teks yang dikutip itu paling sering adalah teks Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama yang terjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bukan teks Ibrani. In fact, the Jews got fed up with this, and in the 2nd and 3rd century, they just sort of said, you can have the Septuagint, we don't want it anymore. Ya, karena Septuaginta itu dibaca orang Kristen, akhirnya orang Yahudi pun mengambil kesimpulan, kalau gitu biar sama kalian saja baca Septuaginta, dan karena itu mereka menetapkan batas kanon mereka sendiri. So the interesting thing is that for most of the 2nd century and 3rd and 4th centuries of church history, the Old Testament meant the Greek translation of the Old Testament in most churches, precisely because vast majority of Christians were not Jews, they were Gentiles. Ya, jadi di abad kedua sampai ke abad ketiga itu, itulah yang terjadi. Bahwa kalau disebut sebagai teks kitab suci, yang dimaksudkan adalah Septuaginta, dan bukannya teks Ibrani. Dan itu disebabkan karena komposisi dari orang-orang yang dalam gereja itu sendiri, yang kebanyakan bukan orang Yahudi.
In fact, one of the major historical trends going into the Middle Ages is that the number of Jewish Christians kept decreasing and decreasing and decreasing and decreasing, and so fewer and fewer Christians could read Hebrew. Ya, jadi yang terjadi sampai abad pertengahan adalah rupanya umat Kristen Yahudi itu makin lama makin menciut. Sampai-sampai orang yang kenal atau tahu bahasa Ibrani itu makin sedikit. So, when you come to a scholar like Jerome, for example, he actually has to argue with the Pope, we need the Hebrew Bible. Ya, seperti Bapak Gereja Jerome, ya, itulah orang yang rupanya menegaskan dan kepada Paus bahwa yang kita butuhkan adalah Alkitab Ibrani. Both he and Eusebius, the father of church history, became considerable Hebrew scholars, and that Hebrew text became the basis of what was called the Latin Vulgatus, the Latin Vulgate. Ya. Baik Jerome maupun Eusebius menjadi orang yang ahli di dalam bahasa Ibrani, dan itulah yang menjadi dasar bagi terjemahan kemudian yang dikenal sebagai terjemahan Latin, atau itu disebut sebagai Vulgata. Vulgata, yeah, Oh, that's okay. right. They know Latin better. Oh, good. Excellent. I'm glad to hear it. Vulgatus, actually. All right, now we want to move on to the New Testament canon and talk about how that was formed. Ya, mari kita kembali ke apa yang terjadi dalam proses kanonisasi Perjanjian Baru. But let's close off the first part of our discussion by saying Christians did not form the Old Testament. Jews did. Ya, jadi kita harus mulai dari satu titik berangkat bahwa orang Kristen tidak membentuk kanon Perjanjian Lama. Orang Yahudi yang melakukan itu. So, half of our Bible, indeed more than half, was not written by Christians. Jadi lebih dari separuh Alkitab kita ini memang tidak ditulis orang Kristen. It's an important point to make. Dan memang ini sangat penting untuk kita ingat. Now let's talk about the New Testament, which, yes, was all written by Christians. Ya, dan memang untuk Perjanjian Baru jelaslah bahwa yang nulis itu orang-orang Kristen sendiri. One of the distinctions that I like to make that's important is canon consciousness versus canon formation. Nah, kita harus bedakan apa yang disebut dengan kesadaran mengenai kanon dengan pembentukan kanon. Kedua istilah ini harus kita bedakan dengan terang. My question would be, when did Christians start thinking about they needed a collection of Christian books like the Old Testament? Ya, kita patut bertanya, kapan orang Kristen itu persisnya mulai berpikir bahwa mereka memerlukan suatu kumpulan kitab-kitab yang berwibawa Well, untuk Perjanjian Baru. that began to happen already in the first century AD. Itu sebenarnya sudah mulai terjadi pada abad pertama. And we can understand why that would happen because, of course, the eyewitnesses and the apostles were dying off. Ya, tentu saja alasan utamanya ya rasul-rasul murid-murid Yesus itu ya pada akhirnya meninggal. So how were they going to preserve the witness of the original eyewitnesses of the life of Jesus in the earliest church? Bagaimana mereka bisa memelihara kesaksian yang sudah diteruskan oleh para saksi mata? They not only needed to write things down, they needed to collect them together. Jadi bukan hanya bahwa mereka perlu menuliskan kesaksian-kesaksian itu, tapi juga mereka perlu menghimpunnya. And so they did. Let's look at an example from 2 Peter. Mari kita lihat contohnya, yaitu dalam 2 Petrus. Now, most scholars think 2 Peter was written towards the end of the first century AD. Kebanyakan ahli kitab suci meyakini bahwa surat ini ditulis menjelang akhir abad pertama. But whenever it was written, it tells us something very interesting at the very end of it in 2 Peter 3. Ya, yang kita lihat nanti suatu proses yang sangat menarik mengenai kanonisasi ini yang juga kita mulai lihat jejaknya di dalam surat ini. Let me start reading with verse 15. Yaitu 2 Peter chapter 1 verse 15. No, 2 Peter 3. Oh, 3:15. Ya. 2 Petrus 3 ayat 15. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote to you with the wisdom God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, amen to that, which ignorant and unstable people distort as they do the other scriptures. Jadi ada sebutan tentang tulisan Paulus, saudara kita yang kekasih,
Ya, menurut hikmah ini karuniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dan dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami dan seterusnya. Now notice two things about that quotation. Ya, mari kita perhatikan ada dua hal yang perlu kita catat mengenai kutipan yang kita baca tadi. First, it talks about a collection of all Paul's letters. Jadi ada rupanya kita lihat di sini kumpulan dari surat-surat Paulus. That means that already in the first century AD, at whatever point 2 Peter was written, there is a collection of Paul's letters, not just isolated letters, circulating widely in the church. Rupanya surat-surat Paulus ini sudah beredar dan terkumpul menjadi semacam koleksi surat-surat Paulus ya menjelang akhir abad itu. Then the second thing to note about this question is that the person who is writing 2 Peter thinks that Paul's letters are comparable to the other scriptures. Dan yang menarik adalah surat-surat Paulus mulai dilihat sebagai kumpulan yang sebanding dengan tulisan-tulisan atau teks-teks suci yang dikenal oleh gereja waktu itu. I cannot emphasize that enough. Ya, itulah yang harus kita lihat dan itu memang faktanya. It means that Paul's letters are seen as on a parallel with the Old Testament. Jadi surat Paulus mulai dilihat sejajar otoritasnya dengan Perjanjian Lama. So already we have what I call canon consciousness about Christian documents. Jadi situ mulai terlihat ada kesadaran mengenai kanon, bahkan dalam tulisan Perjanjian Baru sendiri. This is only the beginning of the process, however. Dan ini merupakan proses awalnya. In the 2nd century AD, what we know is that some point in the middle of the 2nd century, there was a codex of all 4 canonical gospels circulating in the early church as a collection. Jadi di pertengahan abad kedua, rupanya sudah ada semacam kumpulan dari kitab-kitab Injil yang terhimpun dalam sebuah kodeks. Itu kodeks tadi adalah buku yang dijilid ya. Ya. So what we have in the 2nd century AD is 2 major collections of Christian documents circulating. A collection of Paul's letters, however many, and a collection of the 4 gospels that we would call the canonical gospels. Ya, jadi pada waktu sekitar itu ada 2 koleksi, yaitu surat Paulus dengan kitab-kitab Injil. These were agreed upon widely in the church to be apostolic and authoritative, and there really was no debate about that. Jadi kedua kumpulan ini beredar luas sekali dan tidak ada persoalan atau pertentangan yang berarti tentang wibawa rasulinya. The only one of the canonical gospels that got a little bit in trouble at the end of the 2nd century was the Gospel of John, because it was the favorite gospel of the Gnostics. Ya, mungkin persoalan timbul sedikit mengenai Injil Yohanes, tadi sudah ditanyakan, karena memang rupanya ini Injil yang sangat digemari oleh kaum Gnostik. And so the church father Irenaeus sort of rescued the Gospel of John by saying, no, it's not a Gnostic text. It came from the Apostle John, and it's an original gospel. Dan Bapak Gereja Irenaeus mencoba menyelamatkan Injil Yohanes ini dari tangan kaum Gnostik itu dan menegaskan bahwa ini adalah Injil yang berasal dari Rasul Yohanes. But you need to understand that nowhere during the 2nd and 3rd century AD were there churches debating whether they would read or receive the Gnostic texts in church. Yang perlu kita tegaskan adalah di abad kedua dan abad ketiga tidak ada persoalan di antara gereja, misalnya bagaimana Injil-Injil atau teks-teks Gnostik itu harus dibaca di dalam pertemuan-pertemuan jemaat. In fact, there was a distinction made between what you could read on your own and what would be read out loud in the church. Rupanya ada perbedaan antara kitab-kitab yang bisa dibaca untuk ya bacaan pribadi dan kitab-kitab yang dibaca untuk pertemuan jemaat. The earliest Christians then didn't really promote the notion of censorship. Ya, jadi memang kekristenan awalnya itu tidak mempersoalkan adanya misalnya badan sensor kitab suci. But they did have a clear sense of what their sacred texts were, and they were only going to preach on the basis of their sacred texts. Ya, tapi mereka tahu persis teks-teks mana yang misalnya bisa digunakan untuk dasar pemberitaan. There was a bishop in the 2nd century named Bishop Serapion.
Ya, ada satu orang uskup yang bernama Uskup Serapion pada abad kedua. Serapion. Ya, Serapion, yes. Serapion. Yes. And he initially liked the Gospel of Peter, which is an apocryphal New Testament document. Okay? Ya, pada awalnya dia sangat menyukai satu Injil yang disebut dengan Injil Petrus. But when he discovered that it had been written by one of some Christian monk in Rome, and it wasn't written by Peter, he said, "We are not reading that from the pulpit." Ya, tapi ketika dia tahu bahwa itu ditulis oleh para biarawan di Roma dan bukan oleh Rasul Petrus, dia langsung katakan, "No, sorry aja, itu nggak masuk." Now, what that story tells us is that you begin to have a clear consciousness about what is sacred text. It needed to come from the original apostles or eyewitnesses. Ya, rupanya di situ sudah ada semacam kriteria bahwa mereka tahu yang bisa menjadi teks kitab suci itu yang berasal dari para rasul atau saksi mata. Now, there was a lot of early Christian literature that didn't make it into the New Testament, which was perfectly orthodox. Ya, jadi kalau ditinjau dari segi isinya, masalah ortodoksi, ada banyak teks-teks atau tulisan-tulisan Kristen yang beredar dan sebenarnya ajarannya ortodoks. For example, there were books like the Didache, the teachings of the 12 apostles, Yeah. the letters of Ignatius, the letters of Clement of Rome. Ya, ada macam-macam surat, misalnya surat dari Clement, surat dari Ignatius, dan ada satu kumpulan dari ajaran para rasul yang terkenal yang disebut dengan Didache, ajaran. These were valuable early Christian documents, but nobody was arguing they should be in the canon. Why not? Ya, memang kitab-kitab ini berharga untuk dibaca, tapi tidak ada di situ persoalan bahwa ini mestinya masuk di dalam kanon. The reason was clear. It was not written by an apostle or an eyewitness of the ministry and life of the earliest Christians. Ya, alasannya sederhana saja bahwa tulisan-tulisan ini tidak dilihat sebagai karya dari para rasul atau para saksi mata. So there was a rising tide of, if you will, criteria as to what were sacred texts, what were simply valuable Christian literature, and what was heterodox literature. Ya, jadi rupanya situ sudah muncul apa yang disebut namanya kriteria. Ya, apa yang bisa dianggap sebagai tulisan-tulisan yang berguna untuk dibaca, tetapi juga apa yang membedakannya dengan tulisan-tulisan ortodoks. Now, during the 2nd century, two important lists of sacred books showed up. Di abad kedua ada dua daftar yang tampil atau The first muncul. came from a heretical bishop named Marcion. Yang pertama dari seorang yang bernama Marcion, terkenal. He had a very short canon list. Ya, daftar kanonnya sungguh sangat singkat. It included only the Gospel of Luke, none of the Old Testament, and only a few of Paul's letters, and that was his list. Jadi isinya cuma Injil Lukas, beberapa surat Paulus, tidak ada perjanjian lama dan tidak ada yang lainnya. The response of the 2nd century church to Marcion was to say, "You have lost your mind." Ya, jadi apa yang merupakan respons dari jemaat atau gereja di abad kedua? But you see, Yang jelas Marcion dianggap ya nggak beres gitu. so you see what happened is that he provided a stimulus for the Orthodox Church to produce a larger list. Dan oleh karena stimulus dari Marcion, akhirnya gereja Ortodoks, ya gereja Kristen umumnya waktu itu